Naman guys, oh. Ayan oh. Ayun pa yung isa oh. Ayan oh, tingnan natin. Oh, dalawa pala oh, dalawa pa lang sabay. Dalawang bangos. Dalawang bangos, kaso nakakatakot. Andiyan pa rin yung ano, walo-walo. Mayroon pa isa doon oh. Ayan oh. Ayun guys oh. Tingnan mo yung lambat. Yung lambat guys oh. Ayan oh. Hinirakot. Tingnan mo yung lambat. Ayan pa yung ahas guys oh. Pati ahas. Diyan oh. Tingnan mo yung lambatan dyan. Asa na? Ayan o. Ayan o. Pakalagang bangus o. Ayan o. Ayan o. Napakaraya pa sila sa loob. Ayan talaga man o. Ayan o. Tingnan nyo guys o. Ayan o. Ayan. Ayaw dumiretso sa lambat. Ayan o. Tingnan mo yung huli namin o. Lalaking bangus. Ano na rin pala. Pumasok na naman itong bangus sa pispa na sira. Dito pa o. Huwag ka dyan. Ganyan yung ahas. Po guys oh. Oh, may banak. Ayan oh. Ayan yung banak oh. Isa. Oh, may dalawang bangus pa rin pala oh. Patay na oh. Ayan oh, may dalawang bangus pa. Ayan oh. Pala yung area na ano, madalas pinapasukan ng bangus, dating pispan. Pinagkukunan talaga to, isa pinagkukunan namin pang ulam-ulam. Area na to.